Taib Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, hayya nakhtu ila darsil ba'da ila darsi tarikhil Islam. Ya. Al-Kitab Al-Jadid bi juz'i tsani, al-juz'u tsani. Hadha li al-kitab di akhir sanah. Wa bil amsi akhbarani ahad minkum annakum lan tastahiquna ya hadzal kitab. Idan sawfa ana usawwir hadzal maqalah wa ana ursil fi WhatsApp. Baik. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yahudul Madinah al-babu tsani as-safha al-khamisah. Yahudul Madinah nimra'ula lamma ra'at Yahudul Madinah intashara al-Islam fiha azharu al-adawah lil muslimin wa akhadhu yajtahiduna fi raddihim 'ala al-Islam. Baik. Lamma ra'at Yahudul Madinah intashara al-Islamu fiha. Idzan hunaka al-khabar. Ya. Awalan al-mawdu' Yahudul Madinah. Sawfa nata'alam kaum Yahudul Madinah. Jadi kita akan mempelajari kaum Yahudi yang ada di Madinah. Baik. Lamma ra'at Yahudul Madinah intashara al-Islamu fiha. Idzan hunaka al-khabar anna ad-din al-Islam yantashir intisharan wasi'an fil Madinah. Thumma qaum Yahudul Madinah hadha azharu al-adawah. Adawah huna aduun, musuh ya. Azharu al-adawah lil muslimin ya. Jadi dia memperlihatkan yuthir al-adawah, memperlihatkan musuh terhadap lil muslimin, orang-orang Islam. Wa akhudhu yajtahiduna fi raddihim al-Islam wa hum yajtahid likayla an-nas la yadkhul ila al-Islam. Idzan hina idzin yasma hadzal qaum Yahudi hunaka anna din al-Islam yantashir intisharan wasi'an fil Madinah sumahum la yardau. Thumma azharu al-adawah, memperlihatkan permusuhan ya ilal muslimin. Thumma yajtahid ya fi raddihim, mana raddun ya menolak ya fi raddihim al-Islam. Baik, ini merusannya wa kanu min qabl yukhbiruna arabal Madinah bi nabiyyin yub'ats qad qaruba zamanuhu falamma bu'itha ista'dhama ru'usahum ay yakuna an-nabiyyu min al-arab. Nah, limadha hum la yardaw wa hum yadhhir al-adawah li anna fi zaman qaumul yahudi yukhbiruna arab al-Madinah bi nabiyyin yub'ats. Jadi kaum Yahudi ini setelah memberitahu bahwasanya hunaka an-nabi sawfa yub'ats khatimul anbiya ya. Wa amma yub'ats huna nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam laisa min qaumi Yahudi walakin min qaumil Arab walidzalika hum la yardaw. Nah, wa hadha as-sabab limadha qaumul Yahudil Madinah la yardaw yudhhir al-adawah ilal muslimin lianna nabiyuna Muhammad laisa minhum ya. Laisa min qaumi Yahud walakinna min qaumil Arab. Nah, jadi mereka tidak menerima ya, Nabi Muhammad berasal daripada kaum Arab karena mereka yukhbiruna arab al-Madinah bi nabiyyin yub'ats. Jadi mereka mereka memberitahu sebelum Nabi Muhammad diutus bahwasanya akan ada nabi, tetapi nabi tersebut akan ada nabi akhirul anbiya, tetapi nabi tersebut berasal dari kaum Yahudi. Ternyata nabi yang diutus akhir penutup khatimul anbiya Nabi Muhammad berasal daripada kaum Arab. Jadi wa hum yuzhir al-adawah hum la yardu bidzalika. Tayyib ba'da wa kana yusa'iduhum ala amalihim hadha jama'atun munafiquna min arabil Madinah yar'asuhum Abdullah bin Abi min Ubay Salul. Wa hunaka hinama qaumul Yahudil Madinah yuzhir al-adawah lil muslimin wa hunaka qaumun yusa'iduhum fil amal yusa'id al-adawah lil muslimin ayu qaumin qaum ismuhu jama'atun munafiqun. Idzan orang-orang yang munafik. Hunaka jama'ah ismuha munafiqun
Wa hadha qaum hadhi jama'ah yusa'id qaumul yahudi liyudhhir al-adawah ilal Islam. Yar'asuhum Abdullah bin Ubay bin Salul. Wa amma ra'isuhum tahta riyasati Abdullah bin Abi Salul bin Salul. Hada ismu ra'isu munafiq munafikun hinaidin. Hinaidin ismuhu Abdullah bin Ubay bin Salul. Wa hadal qaum yusa'idu qaumu yahudi liyudhhir al-adawah ila al-Islam. Falamma ba'da nimru Rabi'ah falamma ra'a ar-rasul minhum dhalika aqada ma'ahum ahdan ala an yu'dhuhu wa la yuharibahum wa la yata'arrada li dinihim amma al-munafiquna fa kana yaqbalu minhum ma dhahara wa yatruku ma batan. Falamma nazara nabiyuna Muhammad falamma sami'a nabiyuna Muhammad hadzal khabar hadzal waqi'ah anna hunaka qaumul yahud hunaka qaumul munafiq yudhhir al-adawah lil muslimin aqada ahdan mamana ahdun perjanjian aqada ahdan. Jadi hunaka al-ahdun min qaumil min Islam minal muslimin ma'a qaumi yahud wa munafiq wal munafiqun la ya'khudhu wa la yuharibuhum wa la ta'arrada li dinihim. Jadi madza al-anasir, ya, apa unsur-unsur ahdun, ya, dzalikal ahdu, unsur-unsur perjanjian itu, la yu'dhuhu wa la yuharibuhum wa la yata'arrada li dinihim. Jadi tidak saling menyakiti dan tidak saling menyerang. Amal munafiquna fakana yaqbalu minhum ma dhahara. Nah, jadi wa amal munafiqun yaqbal, ya. Jadi munafik, kaum munafik yaqbal, setuju dengan ahdun tadi, dengan perjanjian yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad. Ma dhahara, apa yang dilihatkan. Wa yatruku ma batan, tetapi tidak ikhlas dari dalam hati. Nah, seperti itu. Fahimtum huna? Idzan hunaka hinama nabiyuna Muhammad ya'rif hadhil waqi'ah hunaka azharu al-adawah min al-qaumi yahudi wa munafiqun ila Islam. Nabiyuna Muhammad aqada ahdan, hunaka ahdun, perjanjian, ya, ila qaumi yahud wal munafiqun fil Madinah. Wa amma al-anasir huna la yu'dhuhu wa la yuharibahum wa la yata'arradu li dinihim. Jadi tidak saling mengganggu, tidak saling menyerang dan tidak saling mengganggu ibadah satu dengan yang lainnya. Wa amal munafiqun fakana yaqbal. Dan orang-orang munafik yaqbal, dia menerima. Wa yatruk ma zahara, jadi terlihat menerima. Wa yatruku ma batan, tetapi di dalam batin mereka tidak menerima. Jadi pada al-qital, al-mawdu' al-jadid al-qital. Idzan intahana min maddati qaumul yahud. Okey, al-qital. Azinallahu lil muslimin bi qitali a'daihim ba'da mu'aradatihim lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa idzaihim wa ittifaqihim ala qatlihi. Al-mawdu' al-qital, mana al-qital? Al-qital huna qatlun, pembunuhan. Al-qital, ya, pembunuhan, tetapi al-harbu, ya, peperangan. Adzinallahu lil muslimina bi qitali a'daihim, ya. Adzinallah, jadi Allah telah mengizinkan lil muslimin, untuk orang-orang Islam, bi qitali a'daihim, ya, yaqtulu a'daahum, yaqtulu aduun, ya, membunuh, memerangi musuh. Wa mu'aradatihim lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa idzaihim wa tifaqi ala qatlihi. Nah, jadi Allah memberikan izin terhadap orang-orang yang ingin membunuh Nabi dan memerangi Islam. Jadi Allah mengizinkan untuk memerangi mereka bi qitali a'daihim. Fabada al-qitalu fi sanatil ula. Summa yabda al-harbu atau al-qital fi sanatil ula. Bisarriyah. Ma makna sarriyah huna? Huna footnote nimro saniyah. Unzur as-sariyah kullu harbin lam yahduruha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi. Idzan sariyah huna al-gharad hunaka al-harbu walakin alaysa hunaka nabi, laysa hunaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sariyah ini adalah
peperangan yang tidak diikuti, lam yahdur nabiyuna Muhammad. Kullu harbin lam yahduruha rasul. Semua peperangan tetapi tidak ada rasul di dalamnya, ismuha sariyah. Arsalaha rasul, yursil nabiyuna Muhammad rasul biriyasati ammihi Hamzah tahta rais ismuhu Hamzah. Ammuhu nabiyuna Muhammad ismuhu Hamzah. Li'atiradi 'airin li Quraisy raji'atin min asy-Syam thumma tataba'atir saraya wal ghazawat. Nah, li'atiradi 'airin li Quraisy. 'air huna al-jimalu allati tahmilu ta'am. Jadi unta yang membawa makanan, ya. Wa hina idzin fi dzalika zaman la yujad sayarah, la yujad ayu syai'in kana ila al-hayawan alladhi yahmil at-ta'am. Nah, idzan al-jimalu alladhi yahmil ta'am ismuhu 'ir. Ya. Al-i'tirad 'ir li Quraisy. Jadi al-i'tirad huna makna al-i'tirad menahan, ya. 'irin li Quraisy. Jadi unta-unta yang membawa makanan terhadap kaum Quraisy. Raji'atin minasyam wa hum ba'da yarji'una minasyam. Thumma tataba'atis saraya wal ghazawat ba'da. Idzan ba'da dzalika sariyah, ba'da dzalika al-harb, hunaka saraya wal ghazawat al-katsirah ba'da. Ba'da dzalika taqa. Idzan hunaka taqa waqa'a as-saraya wal ghazawat ba'da dzalika al-harb. Fahimtuh mana? Nah, idzan fi sanatil ula yabda al-harbu. Nah, wa amma hadzal harbu adzinallah, telah Allah izinkan karena mereka ingin membunuh Nabi dan memerangi umat Islam. Jadi Allah izinkan untuk memerangi mereka balik. Nah, summa bisariyah arsala Rasul bi riyasati ammihi Hamzah. Ma makna sariyah hadisan? Sariyah al-harbu alladzi lam yahdur nabiyuna Muhammad. Jadi ketika peperangan Sariyah, ketika Sariyah nabiyuna Muhammad yursil, mengutus ammihi Hamzah, mengutus namanya pamannya bernama Hamzah untuk li'tiradi 'airil Quraisy, untuk menangkap 'air. Tadi 'air apa? Unta yang membawa makanan terhadap kaum Quraisy. Raji'atin wa amma hadzal 'air min Quraisy ba'da yarji min asyams. Fahimtum huna? Ba'da as-safhah ba'da waqad balagha 'adadu sarayahu sab'an wa arba'ina sariyatan wa 'adada ghazawatihim sab'an wa 'ishrina ghazwatan. Ya, tula tiwala hayati nabiyuna Muhammad, ya, hunaka sab'an wa arba'ina sariyatan. Jadi hadisan sariyah bermakna al-harbu alladzi lam yahdur nabiyuna Muhammad. Jadi peperangan yang tidak ada Nabi Muhammad namanya sariyah. Wa amma hunaka nabiyuna Muhammad ismuhu ghazwah. Wa tiwal hayatu nabiyuna Muhammad, ya, sepanjang hidup Nabi Muhammad, hunaka sab'an wa arba'ina sariyatan wa ghazwatihi sab'an wa 'ishrina ghazwatan. Ifad jayidan. La hunaka soal kam sarayatan wa ghazwatan fi waqa'a fi hayati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idzan hunaka sab'an wa arba'ina saniyatan wa sab'an wa 'ishrina ghazwatan. Baik, ba'da wa tufiya fi sanatil ula Utsman bin Mad'un akhu Rasul sallallahu alaihi wasallam min ar-radha'. Wa kadzalika hunaka al-waqi'ah fi sanatil ula min al-hijrah mata akhu Rasul, ya, ismuhu Utsman bin Mad'un min ar-radha'. Radha' mana? Jadi persusuan, ya, daripada saudara persusuan. Ismuhu Utsman bin Mad'un. Fa'amara Rasul bi rashi qabrihi ba'da dafnihi thumma wada'a hajaran 'alaihi wa qala ata'allamu bihadha qabra akhi wa adfinu ilaihi man mata min ahli. Fa ya'muru
Ya'muru Rasulullah bi rashi. Rashi itu membersihkan atau menyikat ya, qabrihi, kuburnya, ba'da dafnihi, ba'da dafni, setelah dikubur. Thumma wadu'a hajaran. Thumma Nabi Muhammad yadu'al hajar, batu. Qala ata'alamu bihi qabra akhi. Limadha yadu'al hajar? Likai ya'lam anna hadzal qabru akhi Utsman bin Mad'un wa adfinu ilaihi man mata min ahli. Thumma qala Nabi ana safa adfin, akan menguburkan ilaihi man mata min ahli, man yamut min ahli, daripada keluargaku akan yudfin, akan dikubur, wa yadu'al hajar, akan diletakkan hajar untuk sebagai penanda bahwasanya ini qabru hadza, qabru hadza, qabru hadza. Fahimtum huna? Baik, idzan hadzal yaum intahina ta'alamna mawdu'ani al-awwal Yahudul Madinah, thumma atsani al-qital, al-harbu. Ya, jadi kita hari ini sudah belajar bagaimana kaum Yahudi di Madinah ketika itu dan peperangan pada tahun pertama Hijriah. Jadi kaum Yahudi Madinah ketika itu memerangi umat Islam ya, karena mereka tidak terima bahwasanya nabi terakhir yang diutus bukan berasal dari kaum Yahudi, tetapi berasal dari kaum Arab. Nah, kemudian di sana wa hunaka kadzalika hina idzin yusa'id al-adawah min qaumil munafiqun. Ya. Jadi kaum munafik juga membantu Yahudi untuk memerangi umat Islam. Nah, tahta riyasati man? Ya, tahta riyasati Abdullah bin Ubay bin Salul. Hadha huwa ar-ra'is min jama'ati munafiqun hina idzin. Summa Nabiyuna Muhammad ya'rif tilka al-waqi'ah hunaka aqada Nabiyuna Muhammad ma'ahum ahdan, perjanjian, la yuhdhuhu wa la yuharibahum wa la ta'arrada li dinihim, tidak saling menyerang, tidak saling mengganggu ya. Summa yaqbal, kira diterima oleh kaum munafik. Summa al-mawdu' ba'da al-qital al-harbu allati taqa' fi sanatil ula, peperangan yang terjadi di tahun pertama Hijriah ya. Hunaka Nabiyuna Muhammad yursil sariyah. Tadi sariyah itu adalah al-harbu allati lam yahdur Nabiyuna Muhammad, peperangan tidak diikuti oleh Nabi Muhammad. Nah, wa amma al-ghazwah al-harbu allati hunaka allati yahdur Nabiyuna Muhammad, yang diikuti oleh Nabi Muhammad namanya ghazwah ya. Wa kam adadu saraya wa kam adadu sariyatan wa ghazwatan fi zamanin Nabi 47 sariyatan wa ghazwatihi 27 ghazwatan. Wa kadzalika tufiya fi sanatil ula Utsman bin Mad'un akhur Rasul, thumma Rasulullah ya'du al-hajar wa ya'mur bi rashi qabrihi thumma yudfin. Fahimtum huna? Baik, syukran. Ila liqa. Nakhtatim alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.